falso, Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken nicht. पार्क एंड फॉरबिट नहीं करता, ये वेरो है। आपको सिर्फ गाड़ी को क्या बोलते हैं, ये अल्फाज गलत है, पता है यहाँ पे क्या कहते हैं, मना फरमाता। यहाँ पे पार्क करना मना है। हाँ ये हाँ। फाल हाँ। Okay, सर। आप जर्मन में फाल्सो हो गया, इटालियन में ये वेरो है। अभी आप ओके सर। जर्मन में आपका जवाब गलत नहीं है, पार्क करना बोलते हैं, फॉरबिट नहीं, तो फाल्सो बोलना चाहिए आपको, लेकिन मना करता है, लेकिन इटालियन बोलता है नो वियतला फरमाता। इटालियन में ये वेरो होगा। अब हम देखेंगे बाद में जवाब क्या आता है इसका, ठीक है। सही है सर। Bei einer Ampel schreibt das gelbe Blinklicht vor, immer vor der Kreuzung anzuhalten. falso सर। Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Straßenarbeiten an. वेरो। Auf Fahrbahnen, Rampen, Anschlussstellen, auf Rast- und Parkplätzen sowie in jedem anderen zur Autobahn gehörenden Bereich ist es verboten, per Anhalter zu fahren oder Anhalter mitzunehmen. falso सर। नहीं वेरो है। आपको वेरो मना है और लिफ्ट मांगना, लिफ्ट देना ऑटोबान में और फ्राइडेंस रास्ते में मना है। अनहल्टर मतलब क्या, लिफ्ट मांगने वाले, मिट सुनेमन, ले लेना गलत है, ये वेरो है। अच्छा सर। Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende eines für Fußgänger verbotenen Bereichs an. वेरो। ये मना नहीं करता पैदल चलने वालों को, कहते हैं पैदल चलने वाले की लेन खत्म होगी, बराबर फेत लाना। बाकी सारे फातिमा सायरा ने हाथ उठाना है अगर वो गलती करते हैं, मकसद यही होता है। देखो आप ऐसे सही। मत सोचो, ये सारे सबको बता रहे हो, यस्मीन को, फातिमा, सबको। अगर एक बंदा जवाब दे रहा है, हम लोग सारे कर रहे हैं इसके, हमारा पूरा तवज्जो होना चाहिए, गलती करता है फौरन आप अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये गलत है जवाब। तो ही सबको फायदा होगा, वरना हम सिर्फ इंतजार करेंगे हमारे सवाल पूछेंगे तब हमने ध्यान देना है, तो गलत सोच है ये फालतू था। आपने फौरन हाथ उठा लेना एकदम एक सेकंड के अंदर। Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn der Unfall auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. अब ये आपके बोलते हैं आपके पास स्टाफ रेशिश फवांट वर्टुम, कानूनी तौर पे जिम्मेदारी यानी पुलिस केस नहीं हो सकता। अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ था जुरुक सुफ्यूरनिस, इसकी वजह कौन सी थी, हॉर्न गेवाल्ट, मतलब क्या, ऊपर वाले की मर्जी थी, आपका आपके काबू में नहीं था। तो फिर आपके पास Also, पुलिस केस भी नहीं है। अगर आपके काबू में नहीं था जो हुआ है तो पुलिस केस नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि पुलिस नहीं हो सकता, उसमें आपको फालतू क्या लग रहा है? अगर आपके गलती, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक शायरे के सामने रुके हुए हो और उधर ट्रैफिक लाइट लाल है, उस दौरान में लोग सड़क गुजर रहे थे, जिलजिला आ गया, आपने आपकी गाड़ी आगे हिल गई, एक बंदे को कुचल दिया, आपकी गाड़ी तो आपके हिसाब से रुकी हुई थी, आपके जी पर सर। केस हो सकती है। नहीं सर, नहीं वेरो तो सर। वही तो ये कह रहा है, जुमला वही कह रहा है कि wenn das Unfall zu höheren Gewalt zurückzuführen ist, कि ऊपर वाले की ताकत थी, आपके काबू में नहीं था, जो इंसान के काबू में नहीं है, तो आपके ऊपर पुलिस केस भी नहीं हो सकती, ये बेरो है। दोबारा सुन लो तगड़ी आवाज में, खुद ही बेरो बोल देना। Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn der Unfall auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. वेरो सर। शाबाश। Um einen Personenkraftwagen zu fahren, der einen nicht leichten Anhänger über 750 Kilogramm zieht, wobei das maximal zulässige Gewicht des Fahrzeugsgespann mehr als 3.500 Kilogramm, aber nicht mehr als 4.250 Kilogramm beträgt, reicht es aus, den Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 erlangt zu haben. अभी मैं आपको आसान जी करता सर। हूं, सुने। जी सर। आपको ये दिया गया था, इसमें इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, यहाँ पे जर्मन जर्मन या इटालियन या उर्दू, समझ फर्क नहीं पड़ता। हमको ये रोज पढ़ना है। तो हमने क्या बताया था, देखो जब ये बात आती है ना इसकी, Gemeinschaftscode कोड इज 190, इसकी आपको पता होना चाहिए, बस इतना याद रखें। आपको ये आपके पास पड़ा हुआ है, खींचने वाली गाड़ी और जो रिमोट के अनहैंगर है, उनका वजन 4250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना याद रखें। और ये बिल्कुल वही कहता है, ये कहता है कि nicht mehr als 4250 Kilometer, तो बोलते काफी है Klasse B mit harmonisierten Gemeinschaftscode 96 erlangt zu haben, बिल्कुल वेरो है ये, ठीक है। सही है सर।
Wenn man zu einer Kreuzung kommt, darf man diese nur dann besetzen, wenn man die Möglichkeit hat, weiterzufahren, um sie zu räumen. Vero sir. Mhm. Die Straßenbahnschienen stellen einen Bestandteil der Straße dar, der für zweirädrige Fahrzeuge gefährlich sein kann. Falso. नहीं, ये वेरो है। Vero. शाबाश किसको बोलते हैं? ट्रैम की पटरियां। जो शाबाश फातिमा, सिर्फ सायरा को नहीं पता था ये फाल्सो था। स्वेतलाना नो सपेवी que era वेरो। खैर खैर के शासन बांशीन होती है जो ट्रैम की पटरियों है ना, उनकी जो पटरियां होती है वो लोहे की होती है। तो वो दो टायरों के लिए खतरनाक होती है, फिसल जाते हैं उसके ऊपर। और ये दो इसके अच्छा लिए वेरो है, ठीक है। जी सर। Wenn man nachts außerhalb der Fahrbahn parkt, ist es Pflicht, das Abblendlicht eingeschaltet zu lassen. फाल्सो सर। शाबाश। फाल्सो है फातिमा ये वाला। दी नॉट थिंक आज दी फोस्टा fuori della carreggiata। सड़क से बाहर गाड़ी पार्क करते हो तो कोई लाइट करने की जरूरत नहीं है। Okay, Satch. Die Grundstückseinfahrt ist ein Bereich für die Zufahrt der Fahrzeuge zu den an den Straßen gekennzeichneten Privatgrundstücken. वेरो सर। शाबाश। Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug C nach den Fahrzeugen R und A durch. नाखून से क्या? वेरो सर। शाबाश। अरे सायरा चौक खाली करो, फिर सायरा आ जाओ। ये कहता है सी जाएगी आर और ए गुजरने के बाद। तो अभी आप बताएं कौन सीक्वेंस क्या है सायरा? सायरा। Uh, जी सर पहले जाएगी आर आ मेरी आर आर एस हाँ। फिर फिर ए और फिर सी। तो ये कह रहा है से nach der Fahrzeug R und A, सी जाएगी आर और ए के बाद। इन्होंने कहा था अ, बेर। आपने क्यों हाथ उठाया फिर? आपके पास नहीं मुझे वो मैंने पढ़ने में गलती कर दी मैंने सोचा ए एंड पे जाएगा मतलब। क्या करोगे? Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parkverbot fortgesetzt wird. वेरो सर। बहुत शाबाश। gesetzt werden। Die Aufhängung eines Kettenfahrzeugs bewirkt nicht auf geraden Straßenabschnitten. नहीं समझ आया सर। वो तो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, कहते वो काम नहीं करेंगे अगर सड़क सीधी है तो। ऐसा थोड़ी कुछ होता है क्या भाई। क्या सर? Aufhängung किसको बोलते हैं? Die Aufhängung eines Kettenfahrzeugs bewirkt nicht auf geraden Straßenabschnitten. बोलते हैं जो अच्छा सीधे रास्ते पे जो गाड़ी की सस्पेंशन होती है, जो चार स्प्रिंग होते हैं टायर के करीब, कहते वो जी काम जी। नहीं करेगी सीधे रास्ते पे। अच्छा फाल्सो सर। Bei einer Geschwindigkeit von 150 Kilometern in der Stunde muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 25 Meter betragen. वेरो सर। ये भी आपको आप बता रहे हो कि आपने रट्टा नहीं लगाया, आपने हमारे स्कूल से भेजे हुए मटेरियल को कभी छुआ भी नहीं है। ये पता चलता है कि जो हमने स्कूल से भेजा है आपकी तैयारी करने के लिए, उसको आपने एक बार भी हाथ में नहीं उठाया है। और ये नहीं गलत सर। है। बोलो। जी सर किया हुआ है मैंने वो तो जो उसमें आपने। बताया है आपको 5 रफ्तारियां का रट्टा लगाना है। 150 में आपकी मिंडेसेंस अपस्टांट, यानी 1 सेकंड पे गाड़ी कितनी आगे बढ़ती है। 150 की स्पीड का आपको होता है 42 होता है, 100 का होता है 28, 50 का होता है 14। ये सब आपको रट्टा लगाना है। ये सबको जी पता है सर। 150 का पैता 25 नहीं हो सकता, 42 है। इसके लिए फालसो है, ठीक है। आप फाल्सो दोबारा पढ़ो उसको, इसको रोज पढ़ना पड़ता है ताकि दिमाग में बैठे। सर। अच्छा आ जाओ सायरा, अभी बाकी 15 के आप जवाब दीजिए सायरा। Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass seit Anfang der Autobahn 55 Kilometer zurückgelegt worden sind. 500 Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der vom Fahrzeug beförderten Ladung. जीरो Am Helm dürfen Aufkleber angebracht werden, sofern sie das Visier nicht verdecken. 500
Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen der Straßenbahn ausschließlich für Krafträder verboten. Vero? नो, फालतू है। क्यों मना करेंगे क्राफ्ट रेडर को? Ah, okay, okay. Die Höchstgeschwindigkeit für eine bereifte Arbeitsmaschine beträgt 50 Kilometer in der Stunde. Falso? Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung nimmt ab, wenn man die Klimaanlage eingeschaltet lässt. Falso? Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einem Abstellgleis an. Falso? Das Halten eines Fahrzeugs ist verboten, wenn mehrere Fahrgäste aussteigen. Uh, has an manufacturing no target. Okay. Falso? An Kreuzungen, die durch Verkehrspolizisten geregelt werden, ist das Überholen erlaubt. Vero? Die Rückspiegel müssen verwendet werden, um den Straßenbereich hinter dem Fahrzeug zu kontrollieren, bevor man mit einem Überholmanöver beginnt. Vero? No service. Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie ist auf Gegenverkehrsstraßen im ansteigenden Straßenabschnitt einer Kuppe anzutreffen. Vero? Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen beschränkten Bahnübergang an. Falso? Für den Fahrer, der Anzeichen von Müdigkeit verspürt, ist es angebracht, so nah wie möglich hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug hinterherzufahren. Falso? Beim Fahren muss man eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn diese Pflicht im Führerschein vermerkt ist. Vero? Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Autobussen zur Beförderung von Studenten verboten. Falso? Bravissima। ओके, अभी आते हैं स्वेतलाना बेनी तू। अभी आप जर्मन में ऊपर पढ़ो अपने, और मैं इसके डिटेल में ऊपर आप लोग खुद दिमाग में ऊपर पढ़ लो ये वाला, और मैं इसके डिटेल में पढ़ता हूँ, ठीक है? Segnale effetto indica è consentito soltanto svuotare a sinistra. Vero? Allora non puoi andare dritto? Ah, posso... Sì, falso. Il pannello integrativo in figura, आप लोगों के हाथ क्यों नहीं उठे अगर उसने पहले गलत जवाब दिया? Segnale pannello integrativo in figura indica i giorni e ore in cui si effettuano operazioni di pulizia della strada con autospaziatrice. Vero? Casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente. Vero? Simbolo raffredato individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergicristallo. Falso? Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati dal sinistro stradale può far riparare il proprio veicolo. Vero? È un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza. Vero? Conducente di autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo. Falso? In un centro abitato, quando un pedone fuori dalle strisce di attraversamento non accenni a darci precedenza, è necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente se occorre. Vero? In caso di ingorgo della
sulla strada extraurbana principale autostradale, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente per la circolazione di veicoli della polizia e di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia a destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra. Vero? Ciabba, bravissima. Se il ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace. Vero? Sulle autostrade e strade extraurban principali, per uscire dalla carreggiata, il conducente può immettersi nella corsia di decelerazione anche nel tratto successivo all'inizio. Vero? Falso, non puoi, brava Fatima. Devi fare sul tratto inizio della corsia di decelerazione, non Falso. nel tratto successivo all'inizio, ok? Sì. È un semaforo per pedoni. Vero? Assunzione di alcol migliora la vista. Falso. In caso di frenata di emergenza con entrata in azione di ABS, bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata sul pedale del freno. Falso. Limite massimo di velocità sulle extraurban principali è ordinariamente 110 km per motocicli. Vero? Falso. Vero, vero. क्यों से हाथ उठाया था? सर मैंने उठाया था गलती से। एक मिनट. Segnale consente il transito ai ciclomotori. Vero? La doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia sulle strade a doppio senso di circolazione. Vero? Sorpasso è vietato di notte in centri urbani con la pubblica illuminazione insufficiente. Vero? Falso. Ah, Il passaggio, brava Fatima. Il passaggio in velocità su tombini e rotaie del tram a bordo dei veicoli a due ruote può far perdere tenuta di strada e dirigibilità del veicolo causando sbandamento e cadute. Vero? In presenza del segnale raffigurato possiamo procedere senza cautela, dato che abbiamo diritto di precedenza. Falso. Segnale di obbligo. Vero? Questo è il segnale di obbligo. Falso. No, no, falso. Consumo di carburante aumenta all'aumentare del peso del veicolo. Vero? Vero? E come? Un attimo. Oh, che dite? Falso, falso. Gli autocaravan possono non essere dotati di specchi retrovisori se rendono troppo ingombranti la larghezza. Vero? No, è falso, non può essere senza specchi retrovisori. Non possono guidare. La strada è aperta alla circolazione di pedoni, animali e dei veicoli. Falso. È vero. Strada aperta. Spazio e frenatura diminuisce se conducente ha riflessi pronti. Falso. Bravo. E infatti, ma ब्रेक वाला फास्ट कम नहीं होता अगर आपका रिएक्शन ज्यादा जल्दी है तो ये सही है falso ही है. Segnale indica restringimento della carreggiata per lavori in corso. Vero?
Mit dem Führerschein der Klasse A darf man alle Krafträder fahren, mit oder ohne Beiwagen. Vera. Um, ACL. Vera. La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia di emergenza. Falso. Bravissimi. अभी आपके साथ करते हैं। एक मिनट, जस्ट सारे जस्ट वेट करना एक मिनट। ओके सायरा, आ जाओ। जी Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man im Stehen oft Gas geben, damit der Motor warm bleibt und mehr Leistung hervorbringt. falso. Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren in der dargestellten Kreuzung die Fahrzeuge L und H gleichzeitig als erste durch. falso. तो मुझे चौक खाली करके बताओ। um, H और J बोले? बी नहीं जाएगा सर में बी रेड वाली पहली सबसे गाड़ी कौन सी जाएगी? एच येलो वाली हाँ, फिर? फिर आई थिंक रेड वाली जाएगी अच्छा, आपको ये नजर नहीं आ रहे हैं, ये फोफाट के बैंड सेक्शन नजर नहीं आ रहा आपको? ये बिल्कुल आपके लिए सिर्फ ये सारी आजाद एक बराबर लग रही हैं, सारी चार गाड़ियां आपको। एच और एल ब्लैक करते तो वही तो बोल रहा है जुबला। Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren in der dargestellten Kreuzung die Fahrzeuge L und H gleichzeitig als erste durch. जीरो Die Verkehrsinsel ist der Teil der Stadt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. falso Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Entfernung des Zeichens zum Punkt an, wo die Gefahr beginnt. falso फालसो ही है फातिमा, ये फासला नहीं बता रहा, ये बता रहा है लंबाई उसकी। अच्छा, वो फोटो ले लो, जो आपने गलती लगी थी ना आपको, ये सच में फालसो है। ये फासला नहीं बता रहा, ये बता रहा कि जिस चीज की बता जिक्र किया है उसकी लंबाई।
दो तीर है ना यहाँ पे। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge, die angehalten haben, um Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn zu gestatten, nicht überholen. फालतू वेरो है ये। अगर आप ये एक गाड़ी रुकी हुई है, पैदल ये साइकिल चलाने को गुजरने की इजाजत देने के लिए, तो आपने ऐसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। दोबारा सुन लो। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge, die angehalten haben, um Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn zu gestatten, nicht überholen. zero Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Straße mit Schlamm bedeckt ist. zero Bei dichtem Nebel ist es angebracht, mit einer den Sichtverhältnissen angepassten Geschwindigkeit zu fahren. zero Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten. zero Das abgebildete Verkehrszeichen lässt es nicht zu, nach rechts einzubiegen. zero Das Fahren in parallelen Reihen ist zulässig, wenn es von den Verkehrsbeamten erlaubt wird. zero Beim Wechseln eines Rades mit Hilfe eines Wagenhebers muss man es vermeiden, sich unter das Fahrzeug zu bringen. zero Die zum Überholen benötigte Strecke nimmt zu, wenn das zu überholende Fahrzeug langsamer fährt. zero अगर वो लमसम फायर करता है तो आपको ओवरऑल मिलिट्री स्ट्राइक बढ़ जाएगी आपकी। अगर जो बंदा जिसको ओवरटेक करने लगी है उसने तेजी कम कर दी है, तो जिस फासले की आपको जरूरत पड़ेगी वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये क्या बोल रहा है? अब आप अपनी तगड़ी आवाज में जर्मन समझाओ, आप तो बहुत समझदार हो, पढ़ के बताओ क्या बोल रहे हैं बड़ी आवाज में। नहीं मुझे सही समझ नहीं आया आधी आई मतलब मुझे लगा ये ठीक है Die in der Abbildung dargestellte linke Fahrspur erlaubt es dem Fahrer nur, nach links abzubiegen. zero नहीं, उसको ग्राडे हाउस जाने की भी इजाजत है। फातिमा, यहाँ पे आपको हाथ उठाना चाहिए था। कि बोलता है लिंक्स, आपको सिर्फ लिंक्स जाने की इजाजत है। जगह जहाँ पे तीरों की गैर मौजूदगी होती है ना सायरा, तो तीनों की जी तीनों गाड़ियों को सीधे आगे जाने की इजाजत है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट भी जाने की इजाजत है, राइट वाले को राइट भी जाने की इजाजत है। सिर्फ बीच वाला सीधा जाएगा। तो बोलता है नो ऑफ लिंक्स आप बिगन, ये फालसो था। ओके Der abgebildete Leitpfosten trennt die Fahrbahn von einem Radweg ab. फालतू वेरी गुड। अभी शाहबाज अली सही टाइम पे आ गए हैं। आ जाओ शाहबाज, जवाब देना शुरू कर दें। Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach links abzubiegen. शाहजेब, माइक अगर ऑन नहीं होगी तो आवाज नहीं आएगी आपकी। वेरो सर। ये आपको अब बिगिन की बात कर रहा है। ये बता रहा है अच्छा ऑटोबान में रास्ता तंग हो रहा है, तीन ड्राई फास्टफोर्ड थे। दाएं हाथ वाला बंद होने लगा है, जल्दी से लेफ्ट में चले जाओ वरना आगे जाके रास्ता कम हो तंग हो रहा है। जी क्या अच्छा कुछ नजर भी आ रहा है आपको ना, फिर भी आप बोल रहे हो वेरो। Wenn der Fahrer einen Autofahrer, der auf der Autobahn stehen sieht, dessen Fahrzeug eine Panne hat, kann er, falls er bereits vorbeigefahren ist, vorsichtig zurückfahren, um Hilfe zu leisten. वेरो सर। फास्ट वे नहीं कर सकते ऑटोबान में, शाबाश।
Tu, Svetlana, non sapeva che non puoi dare aiuto all'automobilista fermo? Non sapevi che questo è falso? No, non leggo subito e Qualora venga. il conducente veda un automobilista fermo per avaria in autostrada, se lo ha superato può retrocedere con prudenza per soccorrerlo, è falso, ok? Ah, sì. Das abgebildete Symbol steht auf einer grün leuchtenden Kontrolllampe. Vero, sir. Bravo. Der Widerruf des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Fahrer auf der Autobahn wendet oder die Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung befährt. Also, sir. नहीं बिल्कुल वेरो है, अगर आपको पता नहीं था। आप लोगों के हाथ उठ जाने चाहिए थे, तुत्ती स्क्रीन फोटो ले लो सारे के सारे, किसको नहीं पता था ये वेरो है। आप अगर आपको आपको जिंदगी भर के लिए लाइसेंस ले लेंगे अगर आपने ऑटोबान में यू टर्न किया है, वो आपकी आखिरी हरकत होने वाली है, इसके बाद आपको कभी गाड़ी चलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Wendeverbot an. Also, sir. Die beim Aufstellen des Warndreiecks zu verwendenden Rückstrahlwesten oder Reflexgurte müssen von zugelassener Bauart sein. Also, sir. नो, बिल्कुल वेरो। देखो हमेशा जो भी चीज आपकी होती है सबको सुगलासन बावट होना जरूरी है, ठीक है। Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Kreuzung mit einer Vorfahrtsstraße. Vero, sir. बिल्कुल बेरो है फातिमा। आपको तब मिलेगी जब आपका रास्ता एक ऐसे रास्ते के साथ मिल रहा है जो diritto di precedenza रखता है। सिग्नल से थ्रो इंक्रोचो कौन मतलब क्या, जब आपका रास्ता ऐसे सड़क के साथ मिल रहा है जो पहले गुजरने का करता है तो मिलता है, ये बिल्कुल बेरो है। मुझे खुशी है कि आपको सारे अभी मिल रहे हैं, सारे तस्वीर ले लो, सारों का रट्टा लगा लो कि ये आपको आज ही सब निपटा लो इस चीजों को। Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, muss man diese sofort steril oder möglichst sauber abdrücken. Vero, sir. शाबाश फातिमा, क्या हो गया, ये बेरो ही है। नहीं, आई थिंक उन्होंने फालतू बोला था इसलिए। किसने फालतू इस जुमले पे? नहीं, मुझे सुनाई दिया था कि शायद वो उन्होंने ओके ओके फालतू ओके बोला। ओके ओके। Übergewichtige Personen dürfen eigene Vorrichtungen verwenden, durch welche vermieden wird, dass der Sicherheitsgurt eng am Körper liegt. Also, sir. Übergewichtige Bravissimo. Personen dürfen eigene Vor In geschlossenen Ortschaften darf man unter allen Verkehrsbedingungen in parallelen Reihen fahren. Also, sir. ब्राविसिमो, शाबाश अजीब। आप बहुत, मैं बहुत ही मोतमिन हूँ, अपने कम टाइम में सब कुछ जवाब देना, आपको आपका दिमाग सेट हो गया, आप सब जवाब दे पा रहे हो, दौड़ लगाना शुरू कर दिया, पता चलता है। मैं बहुत मोतमिन हूँ, बहुत खुश हूँ। ओके, कंटिन्यू करें। Eine Ablenkung des Fahrers kann durch das Anzünden einer Zigarette bedingt sein. Adesso Svetlana aspetta che facciamo 10 10 10 con tutti, ok? Non dar via। Also, sir. क्यों ध्यान नहीं भटकेगा अगर आप सिगरेट जलाते हो गाड़ी चलाते वक्त? जो बंदा गाड़ी चला रहा है और उस वक्त वो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता नहीं ध्यान भटकेगा गाड़ी के ड्राइविंग के ऊपर? Vero, sir. Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt bei Niederschlag auf erstrangigen Freilandstraßen 90 Kilometer in der Stunde. Vero, sir. शाबाश, बेरो है यह सायरा। जब फ्राइलन स्ट्रास में 110 होती है, जब जहाँ पे नीडरschlag होता है तो वहां पे 20 कम कर देते हैं, ये बिल्कुल बेरो था। हाँ, Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem roten Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, muss man bei der dritten Barke anhalten. Vero, sir.
नहीं, फालसो है। falso, falso. dritte बाकी होती है, 50 मीटर और आगे जाना पड़ता है बाद में। Vor den Mülltonnen ist das Halten erlaubt. Vor dem Mond. Vero, sir. ये Falso. नहीं, Vero. वेरो था ये। आप लोग, मैं हैरान हूं, आप लोग हाथ उठा रहे हो। ये von Müttern ist halten erlaubt. Ja, ist erlaubt. Parken ist nicht erlaubt. Halten ist erlaubt. फरमाता इजाजत है, कसरती में सोचता मना है। Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn hochgelagerten Beinen hinlegen. Vero, sir. नहीं, जो ब्रूस क्रॉप ट्रॉमा होता है उसको halb sitzende Position, आधा बिठाना आधा सुलाता है, याद रखना। अच्छा, ब्रूस क्रॉप ट्रॉमा, फसली की हड्डी टूट गई, ऐसे बंदे को halb sitzende Position में रखना है, ठीक है। हाँ तो बोलो ना, अगर समझ आ गई है तो। Vero, sì. ओके, अभी 10-10 के जवाब देंगे। पहली 10 का स्वेतलाना जवाब देगी। आपने उन्हें हाथ उठाना अगर गलती करती है। Svetlana, la forza aderente risulta maggiore se asfalto è asciutto e pulito. Vera, Pannelli integrativi raffigurati vengono posti sotto il segnale di rito di precedenza. vera, Strisce pedonali dipinti sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione di veicoli a due ruote. vera, Durante la fermata il conducente, se allontana, deve lasciare veicolo con motore acceso. falsa, Distanza sicurezza è commisurata anche al tipo del veicolo che segue. vera. Veicolo dietro segue, tu devi Ah, decidere la distanza falsa, sicurezza. falsa. Veicolo che precede. Precede, sì. Conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di effettuare tale manovra. Vero? Se il veicolo è dotato di airbag, non vi è obbligo di indossare cintura di sicurezza durante la marcia. Falsa? Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt nur dem Personenkraftwagen den Kreisverkehr vor. Vero? Buona, sir. No, falso. Signora, Okay, Grace, I thought your exam is tomorrow, that's why. Okay, no problem. That is on Thursday. Don't worry. Remind me Thursday morning, okay? No problem. Falso. falso. A, B e C rappresentanti figura sono a doppio senso di marcia. Falsa? Bravo. Consente la sosta ai veicoli adibiti a pronto soccorso non in servizio. Falsa? Bravissima. Shazeb Ali. Sì, sir. Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf jeden Fall den Fahrzeugen mit Blaulicht und Warnsignal Vorfahrt gewähren. Pauli. Falso, sir. सायरन वाली गाड़ियां से कार्बिनियरी की पुलिस की उनको जी, फॉरवर्ड सर। करना पड़ता है, बेशक आप पहले गुजर का करते हो। ओके, Sì, वेरो। sir, vero. Es ist nicht Pflicht, einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Falso, sir. Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer geschlossenen Ortschaft an. Falso, sir. Sì. Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor den Gleisen und wird durch die entsprechende Barke ergänzt. Vero, sir.
Bravo. Der Bremsweg wird 9-mal so hoch, wenn die Geschwindigkeit verdreifacht. Der Bremse falso सर नहीं, ये वेरो है। मेरे अगर आप अपना तेजी 3 गुना बढ़ाते हो, आपका ब्रेम्स वेग 9 गुना बढ़ जाती है। ओके। ओके सर Die höhenfreie Kreuzung umfasst Rampen, Überführung oder Unterführung. जी falso सर falso नहीं, अगर आपको höhen फ्राई क्रॉसिंग है, दो सड़कें जो एक सड़क के नीचे जाती है, ऊपर जाती है, इनको कनेक्ट करने के लिए रामपन unterführung ओबरफ्यूरिंग होती है, और ये वेरो है, ठीक है। Die Prüfung der quietschenden Bremsen erhöht die Sicherheit und kann zudem den Fahrzeuglärm reduzieren. falso सर नहीं, वेरो है। अगर आपकी ब्रेम्स बराबर काम नहीं करती, जो क्विच करती, क्विच तो पता क्या, जी जो ब्रेक ना किच किच आवाज करती है, उसको जी कंट्रोल सर कराओगे तो आपकी हिफाजत भी बढ़ जाएगा और शोर भी कम होगा। जी सर Italien gewonnen. Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen. falso सर der Fahrer der नहीं, वो तो वेरो हम्म, Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man nur Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge fahren. वेरो सर kleine Krafttraining. फालसो है ये। Okay सर आ जाओ सायरा। Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt ein Durchfahrtsverbot für Fahrräder an. falso, In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C dem Fahrzeug E Vorfahrt gewähren. mm, 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 vero, Das Überholen ist verboten, wenn man dazu die gestrichelte Längslinie überfahren muss. vero, अच्छा, अगर अगर किस्ट्रिशल लीनियर है तो आप बड़े आराम से ओवरफान कर सकती हो। अगर साबुत है तो mm, नहीं कर सकती, टूटी लकीरें हैं ना। okay, mm, Die falso. Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs dürfen kein Spiel und keine Verformungen oder Risse aufweisen. सर इसमें मुझे समझ नहीं आई। कि आपकी जो जो गाड़ी के जो खींचने वाली गाड़ी और खिंचाने वाली गाड़ी के बीच जो वर्का होता है ना, उसको जी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर का रिस से मतलब टूट क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, ये मजबूत और सख्त होना चाहिए। ओके, दिस काइंड vero, फॉर्म या Die Ladung darf nicht über die für die jeweilige Fahrzeugart festgelegten Umrisse herausragen. vero, Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Einbahnstraßen. falso, Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einem Fahrzeug angebracht sein, um eine Straßenbaustelle anzukündigen. vero, Die Geschwindigkeit muss an Verengungen besonders herabgesetzt werden. vero, Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man ihm den Kopf verbinden. falso, Die Kontrolllampe für das Abblendlicht ist rot. vero, अच्छा, अब ब्लेंड लाल लाल होती है लाइटें उसकी से जो जो सिंबल होता है। ऑफ ब्लेंड लिस्ट क्या रंग होता है? green, ब्लाउ होता है, ब्लाउ। अब ब्लेंड लिस्ट का रंग होता है, क्या होता है? ग्रीन। yeah, okay, yeah, okay,
चलो बराबर में। चलो मुझे खुशी है, आप सारे के सारे सीधा करके मुझे भेजना अभी, ठीक है? और सही है जी आपसे बाद में बात करता हूँ शाम को, ओके? ओके सर। ओके।